Tuti bigatba ne woto wende Mohamed Bil wonte koso palgriebo renle ne suno lat le sertaba anazin man san le miki basra so la ngap so bon ti wo so nan posi baraka e nan posa sa net son ranta sa me baraka be sa net ton gama ro ponkane e nan kyanga valvalente posa ne mahamma mana baraka rende bam son ra tonni ki bay bis rop so bon ko te chroniqueur media wa monsieur nana ne woto wende ba e nan posa mamudu sawaro me baraka be ki ba kita bam tuma no re waton son tira dal fa gila ya Optima FM ne woto wonde monsieur Sawaro ne woto e nan kengante basa sa ne posra ne masuru giro rende bam soule yure yam simiwa ne yap sombon kwera rende mouvement plus rien ne sera comme avant impress kawa ne woto wonde pour de baraka e nan kelem pabe mpo nyam me baraka True TV la Wat FM kelarbar mimti ya million kateka rende 2022 auto ya pipi de serata apti nan po tab ne tabo la pipi kwa ton son nangare en 15 rapport rende ya kwele nga senyi ramano la tifa gilwen uma ya nkene na mwende kvala ya city centenaire et mikram ti soda asa ren burkora ruwa moti justice militaire raje ka kwera mun reti asida nepson nanta bambe ni bla pa menyowe la nimba marama abara nyoron na men sa ne coup d'état na mwende k Burkina Faso kane DMT nka kosi ren ya mini da marama yo popeseka la kwe hibe ne mun reti asida ne ble ngap sampa ma son ratanta sa ne pila nu renne piga ya sodase tinin zal se bonti civil bam ya bambobnu tinan wakani kibara am pone tap tirge he boyam la tuen pa ma pour me Burkina Faso la nan singa ni am mahamana na rin kibara lui woto ne ara singa ni vunu kwera ale bra vient na ni am ti procureur militaire ya ka kwera mini da mara ma po shaka rin mini da man noresa alka sumaiga abuni gam ti vient na ne bla pa me nyore la ya bum si lingron kwambe bale hanti Burkina Faso pam 2015 ni yelle ni garan pam ni mbude yin todra e da patare le kanga bu tele na Burkina Faso kay ya sida pour sa baraka ti ya wayam hayira ti ya bum handare nge kibara de nge yi vuni salame hatata wana to na yi mono kwera wulgidi wayam yira la mahawa a palingri gili ti bala yenam bebe ti anlure ti hanan lerna nkebene mikdam ti apalingre ne zamana mehembe ede shulma rati doa ni sabla tanga unto on litonwa apa lingre giluoto ne la mahawa yamim tika pipi me la kibar ha kene wala na mwendike ne bandanga mam na mwendike wati tiam ha ketentere ntayu mamano wotone adini Auguste Bari na yitiga transition minihira wa wudiga mente bamme kinsa menga bamera wukota me ndata onwena ma ndike ti wakar kan tebra tulo nyokoba ne Asafia tout Lopez Ramba ne re imbre hiti ya jardinier la électricien eral mahawa sa kangar kitentenanti leti ya sima compore ya MPP wator ndanga ya minihiri bamen yi wakar kanga yiti ne bana pama vienam kahanga vienam na ling neba na ma neba lingri labna wani vous serez édifié dal pa pombe tikelo wayasi ton wana wum kiballa ninga imikamti ya wa apa mame yi ba tabana pemse yete liberté provisoire antaru kanga nin nan kalewa yani go nera nin nan tinga to dam nan kalewa yir kan jugo wayete a handanga ya woto noa buru na jinda point ni katar ton tan ki bare lar han jinti ki bakanga me leben lewa ti won wa ni bandanga woda ndato wena ma ndike twete Emmanuel Jumurana tete wonnam ti ya wayin nan daga sho tumda tore te payir yumpi na la yemre ya lieutenant colonel ral mahawa niba yamha ge kibara ha yiwa niba paze kibara otone paze abara niba yama ya bi nilinga
ya sida ne ba sokra menga woto ne ya sita bo wam to sa pinimi yi wote wa pasi bo wuri ti woto ni on saba me akana yi bumle ninga hantare nande bin waya pasi yesa bala twenta woto ne on ba pour ne ba wan la jouer en bas rale kaliga ton le wa wume ati talab la men kenguru wa man twen le wa yi ba meto pem heden ngude hana wa yi to la ninga tikela wana men le ya si woto ne rale mahawa yam mimti rabbe ma meha ambe wa sous région a mimda wusoro tira hanye na mu indika ale le ran le wata yuma nore yam ha jehmali nore yibibu nor ka tek menga yam ha Guinée bo Niger me na mu indik val jinbene Gabon me yam le ye toto la ninga ton nenga me la yam ha ne ya toto la ninga wa rale yum pita la azak lour pore hambe bahya la nam poa ti yir kan ha nan le wa wala yam hen yete gingere ndam nam dik wendi valon bo ti yiti nya katon dan ne bo me ninga yame ti yi ne yir kan a patwen le yi ton Burkina Faso way la bumba fa sahara maka wentabe yam ha le ton Burkina Faso me mi yete tradition ha yene nam wendi point ton me mtere ha nka pipi me papa pore ti awo mi yetonwa yam handi Burkina Faso men histoire yam migram ti na mwendi khanjin be yam hanan dike wa ba mi yerkana wa yini yum touri la ko bo we le pihni 25 novembre 82 yine a 16 coup d'état wa na mwendi ka na wa 87 ton pama na mwendi ka nase ta ayenye nenga wa vala wa king nu soba dans les insurrections populaires d'amba yi pour mbene dans ya ton menga zamana la wotone la ambebe ti atura mahawa papa zemehti bon bala bayala nam ya ton nyaki ton nyak bahira na me nanti wo ton la ninga ham bebe no le julu ya fa wa menam tinir gil fa na fa moto ndo gumsi na mu indiktede aw akazi me ayo la fa han gumsa ana yi ya de la han gum gineti ya de la han gumsi mali ti yiwa hakare kazi me la atira hanka fu nya atira hanka gumsi akatwen yi wala genge nenwa ka gumye na mu indikteda Nkiti Valley Nkiti Valley han gumsi se ka vanwa la gumu me nor wuzo be ni tinga ni ba zaada nama balala ba ya buwa mam jiwa ton tankura ko mam sore timam tuen mu président do coup d'état na mu indike ko mam sore ya buwa ya nutikra mam vota mam nutikra carte mam hezar ya ko la pour mam jindi daka ti mam sekala ko la pour bi président do jin boko ko yam anguma kibare mawa yina ton fa hezar sa la yam handike ni ba mission ha mewa ni ba menga karate wala demo ni ba wuso men kara démocratie wa Burkina be ma wuso africain me wuso kara démocratie wa ya ma yura ne no bala kadna fwa yanam titon yiboro wa na mala en kianga bela titon kianga na man yumpi tala zakala katona nafla e ma mira anaba te ka gila fa wa nam bangtiyam ba yana nam vima wa ya vote ma wala vote mi la ne ya tutula ningala ya wa ya observateur d'amwa mala tu veux vote le scrutin s'est globalement bien déroulé, mais certes il y a eu des irrégularités, mais qui ne sont pas de nature n'a sans vote beaucoup kolonda gwame nyam hange nyama nambang tino tonne ba men sit karate ba ya nama président blekwe jin kawa akatolon pame nous tikri point tin Burkina be million ta voter ta nabe ayu wati ya million la kakale hadi waton ta président lo kom bebe no nyama na ye ni ban tun voter vote ba so han 20 million piga
prena riwa prena lo ndikna maya abli kala ne bona kayin ni yam la bokwa la tu ko la pisiwa on wa gile fa be dal no ruzo nama légalité wa nama fond ne tora ni be me bare nu tigir pour la ma pam banama yam mimti mpp nama me jam ka jini abli kabli gir pangam pam nama arje pangam pam nama yima pakki la zamba madam akajin no tigir on lo way la ma wa légitimité wa ma mi yela wala nimbuida gubu sa ne yela bo ni soba min ka be dal kitamete su sama be ne ba menguzo ne ba han ta ndikam sida inkise ti bayar la nam nyina bi fu ton la be ton le be kebe ti ni na yi shoniga han na yiriga ton julesa ton tantane ton mi gamte ya a joro wo yir bondo seri ko yangam ba pa démocratie ya yangam yelam pa ham yela la ton nengawa dalle a pazema la yani ba me bange tout sans ya nora tona jarsa nelenda sa ya nora ye tona ta na mo ndike bi banti handa tap tun ko la même pas ni dawa gomie to won ko am parati won mana so ba pangai donc sak botone Mamadou Sawaro ya watson to sa ama na la titiram tiam sangesi ni sabla tenga temu wuso BMT ya burara manda zamane na mwendi kizinda bene lika makalwa Mali de goma Guinée gwama len Burkina Faso kane ne wuso woni gamba ti tono yelle ninga 2015 dapa tagada twen le goma coup d'état wame la kibara wame ya sitabna be verso zugu ba wi abon kontane vun ko ese avant na convaincre ya ne ba sorom pa menyo la yam ta son kene yel kana bum se ligne yambi la tono be yelle ninga pourwa ya bum han twen wa pa ton yelle ninga pour be wa be twen yelti yam ta so bon ya c'était na mo ndika yam han ton tiam tenga tiam ton kembo ti ba ya na pourwa bon daka tinti na mo ndika ton yiti mo yambi ya me mo ron tebe ti nyesoba la lezini parce que yam han yen wa ne ninga men talabwa mbonti démocratie wa kotonna ba ya na wa kotonna ton mikrem ti bam teng mo luna kale gomni nyesoba kwambi ton game ti nanamsa watan diknama tinkur hangala buninga fumi tunda yenda fan tunyi tise folo la yamba genti bun wa kiti ton africano ati na mo indika kitongomna ton deba tar batti hayti bayala nama ya fu tonre pam direction vote pour han vote français ton be bayala na pour ton bayala na me teka han kila vote la mano wala ton kana tulon ton yi na mo indika pour parce que yami ti runa ba vote menga pangumna fu kenga payi menga kenga te wuli ne mbuda fo na ma bun tub sunda yu no ga menga la foto en pam voter al fo yin kenga te en poligri et rien vote ninga lo ga mo hawa yen ninga tonte tumbe enfin donc ton temsa ton Afrique temsa ya ba yara na ma pour un kiti na mo indika ya wusra ya nasala ndem gomte ya gondo su ya corruption bala ya nyibala kitti le baroton parce yam ha ngese ni ne fo wat de na fo wat mikmala a yimre na ma ngoda petanse ningre ngoda mibla men ningre to bebetia arzaka weke ner fama na ndate yin watin kitti ti dunu to sukuti me ngese ba yara na ma ha koton ya boy ti ne ba han le baron ngese ne ni men han to sit wiska mengan tume wa africanity obiya wa president to twiti bamra ma sidi pope ne darati africa yi ayela pongwa mikram ti bamra ma abkatuni ba yara nam de namai ema onje wa asankara burkina faso kane ya namu en diklab wa anti time oran de nama on de nama tongo mora men tongo za hatle soma ami ba kadafi bunin ho anti rampa mi momen imi wa mikam ti men tongo wana ti oran ton libi enkiti soma wa mikam ti ba yara nam na kawle wa na yime na mari point bon kitamti ton tarati runa bunning hentwe insid fa tondo hankawa na mo indika wal passé politicien ma bam teka ya bam modore to bietman voter to nata ba banga na man dun yin dani ba yam to voter to wale bronzi hal bronzi me o yim na ni bo mbude zulesi ya ni mbude zule yim me wakati watun kiti kudi tarama watun ti ahaya watme ton bahara ton lakizininga ndatin ti getun hun luizininga
ya boy man yam hange wa Burkina Faso ka ble sigba pole na talu na wa hana so na mu indika ya na mu indika ta ma hala otoni asinye a ginge na ma mo indike irinye a Denis August Bari me yen wa ko ayele le pa ne yo so ba ma to yam hana ngisi 2014 le ntaru na wa na mu indika ta vala donc wili damti bum bebe wa Jamal libre na get bable na mari pour me et 2003 na mo indique manka a wali le makati yime ya vali yime patolon to banga a sidanese le wa bezininga wala mta azarda mano yime jugement hi toto a kiba kide kiba sakati ya bongo me yime wa tirba toto donc ablena amali ke taka na mo indik fa abuda fa yi vale patolon tonti mana hanka wa gengi ne wa men yime ngan tonti na ba men sigi te oble won le bon wali kin so ban dole donc wuli damti bunum bebe ne ti ton politicien men siada ingis yema soba parce que na mo indike yam han tonti be démocratie pour ti am nga wele ranzi ti ne buda ya jojo to amane to yam ha je wa timeninga ne mo ni ka manati aton zindiga yam ndi ko mali ngis na mo indika hawa na man be ne wa han yitoto asingam tia wa insurrection la ne buda yiki nti na ibeka it ban parata ibeka yikin tatir de wa bahe ti sura na wi kiti bam signé ti bam kala na ma simbas am ya gine me alpha Condé wa yik na man élection ñor politicien ma opposant na man ti pareil ngora mana élection ti randir zini idi me wa man to wa yik likring dik la ko yamo mi kimti ni mbuida menga wato mana sa hawa menga ni ba menga ya wa ba menga de zingu da ina soba parce que ni bara yame rinkiti awamani yampani 2015 haman kana wa awama manda yela fo bam yikin tikbu ni ngama ya zuriwa rinkiti ka king torawa shirkaye sitin kazinda ya ka tuni ne mbuda raba ya rinkita ka aso king tora la handa mikamti transition asawa ni bandare na manda zara sawa rapa tiksi da vote la pana mane bumfula kana man to handa yikinda tiki no mikam ne mbuda zime ngeto tam mi meti kanda killa waton sudasa yinga 2015 bumra pas 2016 bumra pas 20 coup d'état plan pays siri la nimbu de men yikami bam paratbi donc william de fande tengen ngus ko men za tenga ba ni saliam dawati nimbu de zule ya fo zulesi ti fondera pa vote yi bela fo yi ti fanti mana vote buni nga fawat ne ba mi ti fo ni do panga dat na man ti yela fatim no mi kamti na mo indik pana zin be ba fo ban so da men fa fo men hangere fo men fan yi kanam dat na man na mo indik pana sakki ti man be lu no menga ti na mo indik patem man be ni parce que men hanzi fo mi mit na ni ngam bewa atikam tana mana auto atun sida apa man wa ti apatu mo tu myodo atun sirin de na ma le kidimbe sida zugo tini ton wa go mo coup de tawa ya wa militaire da man ngom la tun gom tun nana ma men africaine ya troisième man wa boite ka coup d'état ya constitution coup d'état la yin so bo fo yigra men yete ndik sarati fo man yuma yi bala fo nan siga men ba na wa ti fo man yuma yi lo ti fo libre nationalisme ti man auto ne ma tin mbude mti auto fo yimi ya na mwende ko ya boyin kamana mwende ke fo mwende ya fo me mwana kulum kalman dewa do si ko di vara bura na mantina ka koso ba alpha Condé ngona kiti se yimi 3e man na wakiti militaire de mon woran tire ti lonu de ba me rezada donc wili damti dalam ton libre ngese ton bonti démocratie wa aya bon ton ba yara nama ara enan kelen zara lambati zem hambati vote wa penalty yimbele nimbuida tine ba kenganti vote puibuira tu kenganti vote libre waziwa ha ya nyibala ya hana nyibala hana mi hadsa hanan dikke ana wa yitu on konfa donc tagaramti dalamti paiti pa démocratie a pas somane ton yen tembe wa démocratie ko mandi ko fana États-Unis dam la fa be et démocratie po la kaito be démocratie po tinga pa kenwa o tinga keten kenambo donc bon ki ton be pour on ton ka ton king ya ton dik yen lui tora la ma ton libre ma han tum zili bam nenwa sali wa ya bi ko fon do bala fo min ti fa man manda yibe bala bum fo pata fo teman buni menga
n teem lebg wa zĩndi yã pipi am tagn tɩ Burkina Faso kaane tõnd paama yĩnda transition a waoongã pagẽ tɩ fo fa ya naaba fo sẽn vot fo wa mimba tɩ fo maan manda yiba n sɛ wa ralm tɩ fo sig n loogã pa tõe n zoore nda maa wa ralm tɩ lebg n gese fo n dee naama Burkina Faso kaanẽ wã dalm tɩ fo modge tɩ sari ning fo n tog n yet fo na maana bũmb n kõ n buɩda la fo modg n tũ yẽ soaba tɩ fo sãn na tɩ man tɩ yaa bũmb sãn na maane yaa nomination sãn na maane yaa bõna fo n maane tɩ n boor tɩ godg n suya fãa yẽ fãa sãn le poorẽ sɛ tɩ tõnd mengã yik n mik tɩ tẽngã na n menga a yik n wisga a menga n sɩs zab tẽngã yĩng n tõe n kɩ tẽngã yĩnga na n wẽn dɩka na n seemge masuru giro ya wat sẽn togsã rẽn koeesẽ yi wotone tẽngã tao dãmb wĩnga vẽeneg bal tɩ neb n da sogende n dat n tʋʋsã ne naam sẽn lube b sɩd wĩnga sõorame la ket yaa vɛɛsgo d wĩngame tɩ weã yẽ ket yaa vũn-vũn koeese d na n ka paam vẽenem n kẽ sã ne gom-kãng zĩig wã ye la ya wat sẽn togsã pa pipi la woto Burkina Faso na n wẽn dɩk vaal goam sẽn gomne la neb wʋsg ket n bee sãmbs pʋga ya b sẽn da togsra ne Denis Auguste bari nengẽ wã kibar wa n pa le wʋme la sẽn kẽ ne yel-kãngã nengẽ wã yãmb me gũudame n na yẽ bɩ y tẽedame bɩ yaa sãm-sãm bɩ yãmb tagsgo bon pʋʋse mo naaba yaa tẽng naaba busum naaba tẽn-kʋdb naaba pʋʋsda fãa parda nam tɩ pʋʋsdme ne boto bo wãnda rẽ wã pʋʋsem be ne moẽmba ne catholique ne protestant rãmba wẽnna kell n deeg pʋʋsg ning n pʋʋsda n kõ tẽngã wẽnna reed fãa pʋʋsgɔ sodaasã me sẽn be teerẽ wã zugã ne log taoomba wẽnna kõb pãnga ne laafɩ tɩ b tõog n zabe tɩ d nin-buɩda paam fãagre tɩ zu-loeesã wʋsgɔ m sãn-biisã fãa goamame yaa sɩda pa pipi la woto maan tɩ vaale sɩd me o gɩd ne baari neng wã yẽ kõta maam leçon tɩ mam sã n wʋm naam wẽn dɩke mam maada yĩnga n wa gõ t'a sɩda tɩ mam tẽ n goama mama ha parce que o gidi ni baadi ne wa ton pokolame wati patala fu yin wati menam ton anti menam me wa mikti yam pami anam beleg tondo ya ton me nga wum goma te goma lebela ninga side na mwendi ke pawala pala tamburu bo ti halwa taru da kibar katoloji ndi la point wanyene me hiwa toni te ile meti samparo pama vienam il patin ya yiti sida la ntarabi la ram yeten ko yilla wa bondo la toni ne la tele wilgi sayne tenga sécurité o wengi fo sangi hinna kenning sodasa hin kenne tulit nam attaque namba fo min sabotage mbi yela po ton goma la ka TV ka yi 21 novembre 2021 po inatan ila lor po fo sangi se na kene bud ni manda ni sodas menga sembe tena ozugun tumni ni sabota ni himbe tourisme zabara wengwa fo mi mtene bon wote tebraba be bum ni ngabandate lampate de sulkanga la woto e sulkanga be pori mampamie la fange tumni ngtum hayne e sécurité wengwa fo mi me ti sabotage mbebe ndata sabotenga yela sura ampa tumni popier ndata saboti yela to watin tabam yenga rabo to bari nama la ya sulkanga la woto mampamie sulkanga be pori wate mampamie la mammi venra sabotage mbe hain e sécurité tuma wenga dunalo no so das balam bebe to bel kelarmo o kami ba fa samba sabotage ne godo shui samba sabotenga yeloto ne bamen koro ne beraringa pani mbuida rabinge dene coup d'état taba coup d'état tolungu da vien mana wa bang la andat na wilgame ti sodase orol ninga ban dik ya nyamwe na menke tiam nan kokole bayira nyamba wen ke larme tiam nan ke fara nami sodar han wa kene yam nan ke fara nimbuido yani la sodare orolli soda pa gom nam gomye la fange so sous-région pour institution amba yibum bébé institution kan sa yibu halk ton sous-région hayt Afrique de l'Ouest gilli institution kan sa yibu yalla halk ton temsa ya bo pipi ta soda sa institution bo l'armée namba ya bamba yim saba ya justice yim saba ya justice ya bama halk sous-région Afrique de l'Ouest fa gilli ba Afrique fa gilli ya institution kan sa yibu halk isame sabotage ton Africa nakende bout fagil kep nyam hangi français ne colonie tonda
fala nab ka be nantan ndunama nju sigi mbale ban ken sare ro ta wurin tileki ni sab ka be fo san ken fa fe miniri fa man détournement fo nan ken tileka sare ro ton afrika na sawa ndu ale ngani de ziti de nore ta zuta mini nam zu tine mbuy de so yikri nyam patal so ngomda patin yo compare samba na yo compare la hikti bure nyama ne ge so da sa men nyamu wene tina wa faare bayiri nyamu wene tina wa faare bayiri isi wa ndu na ma me te kwen ti tare tu man tu no isa wa tumne ya nam le tumne protéger pas protéger ne mbuy de le yawlo wa ne mbuy de julo wa ne mbuy de zoti patali yingai donc nyama hanje tumni nga l'armée n'a pas dit que nous avons tout non. Nyamangé télé aux tout mo nyamangé c'est yana saboté et bah démocratie wa William de civil na masakada ba nam so da hazan na mati cause depuis indépendance nyamangé c'est et so da hazan ton Africa obsim minim na mali bo o parat lakab nusi mba na mai donc when karfa o kera ne biyam silma in talent de tujamba luzininga beaucoup fo na ba na tinke ma fo na ba yiki jemni so da za dem tujamba ti la mwere ne mbuida yamange Sénégal hal eni ba talunda Sénégal patal na ba so dai la yamange solution pourquoi Sénégal kenken ninga patal en tokse Sénégal démocratie wa kene ba yalla na mo kelma démocratie wa ken toto solution pourquoi Afrique de l'Ouest pourquoi kabay c'est le pourrait ya Ghana Ghana melem tia gelo le mana coup d'état ndiere la siga teka Ghana manje Ghana démocratie wa aki nyaka haltar panga so dai ba gomdi yam han lo ngese ton tem sa hankita ya preda mwata o sinta ya bunga ni mbuida ya bunga ni mbuida ngeka teke to bato mini nam fa to ne ba me ngere sur kai ni mbuida da ba pidi ne ba sun yikidi so da wa tin ke so gube de bam na mana coup d'état ndiere o handi wa te même soje wata mi kame te ba me ndiera na ken ninga ba nan dika wata na ken ninga ko le sigimba na maye wata ba me ngrabo la bele ndu za obe ye de ko le sige donc coup d'état ye de coup d'état ya na mwendi ke tonye hengeta ton ba wonta vien ma wa te ton wali ko ngese si da vien bi biya jiri ka ton fa wum de la auto la mammi bumba lam te to passé ça est ton contexte ça est Burkina contexte yama nge insécurité au point et mi te tourne ne ben sabote touma bam mi ngarabo aw mama na nkene na mwendi ko vala woni ta yela ya towa ren sare linga kibab so wumde ti tenga to damba ya no kenreyi toto ti ni ya apti am tenganti yalsa sa kan me wate ya vun ko ise ya hanna shogonde bum nan ntiki bum nan garkay ayi so ba ya yamba tap twisi ti pam sane kaseto la sa kan han twi me apa wuzi pale twen yala he pa yi min kiti hawa yokume to on pa mi yele unwini geneba ti ba mara manda twi hela woto pa yin kiti mi ya to ba zikanga sa halinga na madam be boom be boom timwe bala rabi ma tarbalam rabi ma han tarma kitamti abiyama yora ni nirburfa abiyama yo ni nirburfa wa abhawum kibkibe se toto dan bam kin toto ni tulum nyoro balamba ya vera pour ma la kira pour ma la mo mo to miki te bam handa an wum toto la ninga wa kaboto ne dal bum kabe ya jusoro yam nanga balamba jouer dan yam le pa kabalamba men bari bala en liban en liban libase yam patal yam hana marba toto la ningi ma hawa mabda yela ka ti terrorisme yela ti so c'est l'auto na ta yumata ngomna la kawakat fa ton ha ka ton ta nyobre anan do jouer son cotondo ngoma fa ka tin min pidre a jouer ça ya wo jouer bamba buda dadi ti akenwa bala hana woni jouer ça mi ti l'armée men so dala men pipi na ma men pipi point la do jouer ninga hambe no ma wa men
yine yama yeti ya wa marche ramba ti ya wa boti ya tatantana ya wa mosa mi yela fo han yilin dik para ti net ha wa be foro wa pour viene la bema tarafo mimi tira ma yiba a mimnam tenga mim da hali shama la yawam shabisa ha yeti ruwa de kawaya ton julera ya ka democracy wala ton dika wala sa tenga kan yira ton hawa fono ton nengen taran tum no waye ayo ton nenwa al lebga bumbato kitame tapanna fadi ya yura balambe ni ba mehele le joa kaya na mo indi khbal ya yumti na mo indi khlan ni ba de kaya he ya so da wana mo de ni ba ta burkin bi wa asimi gotaramba wa geriro lingsamba yen gomna geriro lingsa yuru ya hame on gana ninga solu jugo so sungu jugo ti bayala na maha yo na wa palam de wa fonre de ban le kaza na mon kosi be na mon kosi yake ka julien ko ni mbuide ti saba ha ya za songo yama dika pol karamea ya yini yumtula ko bo we la pi wala na wa 1994 wa la be na mo ya yumona ni no gonde sigi gwamla ya tunna hanna fada en leben de kien be ma mi kam ti démocratie o menga apata ni nyoro ko toni ulu mam biya yamba nyam ta solo to subhanallah mam jo ya siti ya ni sababan be ka tonu gomda la mam menga bulun kala démocratie mam vi moy démocratie ni mam data ya mam mi ti dictature éclairée wa wala rwanda wa khatin baton ton ya wo to men bala ti tum ka beti na kam fama nda ina wo bili mi na tum yo bala révolution ko ta buri ti démocratie wa nyila shan wishi la azima bala nyama ham pam buran wa na sadama wa buran wa tire wa jema ti ban bale tin wa buru ko nga wotone ya ne wani ti démocratie wa pour ma hawa to be kebe bala bali min tire yam ne msida tun ne wa ka boto ye to le ber ton le pare tun ti wana na satimsa a bahyara nama ya to la ninga wa ka ba ya nam gilu woto nan de subhanallah ya fa yigti ya yel yal he la bi getnyam ti amane hakre atara yel bebe ne ta hawa to kende tenga men vi moto no wa akuda fo ba yo shule ko be akuda fo batti yel men burin ka to len yi da ton ne wa démocratie wa mon pané nyode yama ndike depuis 1991 able hundu ti wa ba libre ke ba yara name ngo to ta ton hejiwa yama handa tan bi le man vi honje nan dik yum non on ton ton no kwem de gilfa Burkina Faso kawa kete ya nama yelle ya conférence nationale souveraine la trois yibela ti kana ken vote la ti seni manam bola commission banama kele yi woto wakile ngoto tani insurrection ti ton ke tambewa nyam hanje ton zabataba katinga na miye ton no tabe gilfa yum pita da zaka gilfa wa wala kete ya ton na ma yelmenga am partondo dal nirfa na famudre an dawo gumsa a coup d'état tero hangum so coup d'état tero ana yime bala coup d'état kan jeme gille fawa ya rayi wala ma diko di wala sambiga asa wara hongom da ya wala coup d'état hamman ko di wala mama ya coup d'état do coup d'état wa un peu dit à la 3e mandat coup d'état constitutionnel là ya Amadou ya coup d'état constitutionnel am tala bem là ya Amadou coup d'état constitutionnel wa dun kan yonga ti ton ha gum bar hampe batti ya ala san la tuhundu biya jam samwa parce que me jam samé ya wenen di ko yam ta so Mamadou Sawaro ya sit kini mi mun gamti ya na mwen de ke no kwem da ya woso kire mana sa ne samane tumna la han be sali wa nugun sewa aya bomson ya bonson bali sali wa handere han wa verta mitiri ne la bala han pa mitiri me apin yi la memba bali coup de tara mezindi taba yete bra mana moi apin chek men yete papa moye la bomun de ka yam ta so yin so baya yin fa kete ya sali wa tumde don taram tin so baya so parce que mimti timambeti wakati wa nzin Burkina Faso kadam hawo mti fo menga ya lere ne coup d'état nenu en kana bang buning ndik fo yim ni so ba CM ya sida la wakati ninga mi yikni buida mesuya yati hay yilla hana man tengo watia wa na mala bdan tiran ndamas bibna ti sisi ton yemti o yikni yisa ti do yikde yida bunama to board team quoi ton on zikato kutondo ti ransemo be on zikati vilarambe to bonne yit to no to zin sindu no yamni 27 novembre via waitu na yikin kina kano yamni tenga men yikin gatoto
na ba men ya wakar wala man discours ka mini ba la bi kuma na discours yin so ka yo so ya yi man discours la ko da ne ka no yel ke man wa ti yela ha man ti kat tik na ma ti wa na vikin diga na ma ba yin ning man ba ti yin ya bi ga ye bet mun ga bi wi ha bi le te ati mun ga kem to ba te be la ya ban men na ba yan pa ne yi tuto aw na mu de ka me ya wuto ha to la ntu dig ta to man udiga men ti ga te ga de hana batle bu ma tutu leti ne ben da siran na tirmanu to ne se yanu kom ti no ma na zin to no wande ta ambi han kale han kabu menga dit ro menga pa mana do fa hande na mbala ti ya fo me hizuwa ya fo e fo gwela yel balam pak fo ayin wat ne wotwa yelam betenga poka tenga poka mana wakati ni ya tun min dikida tala soda yelam betenga poka nanti ne ba mane ti soda ha mi ti ton pamiwa soda ha mi ton zarab ton temsa soda ha mi nerfane zordo o mi yel ganni tum tenga pokano yaren ti people sonwe ya mama yela fo ha ite fo ya soda ranse fo lam difference a me fa hotinga politique no ne renna ti fa fo ya politicien sa il faut yam nyakar yam nyakar tiraga ti fo lan dik ni so ban tun ti fo tenga malare ba wi ban za ton temsa la ti fo ya tenga na ba fo nzo tenga ya fo menga nyoga yel ni fo menga nora na fo menga petsa yel pak fo ti mi so na meng be to o mi ti fo an ken ko fa na wa to tun so da han de be ni ti ayo so ya zarna zagal biga to hamano to kaso mai jam menga waten kitame ti so da sa menga nimni fon ti ku nyoga de fona mo nyoga jingti mana fo mi kam nimni mi to bayam tam jingti mana ni so min kabe be ni fo be nga ha ya bonzo ya pipio na ba nkaton ki fo tenga yinga fo katet so da jingti ki tenga yinga ndaranti tun afrika ayella nyagara fa ya wotoni tim san be fo menga fo yikin fo mi fo tika bi o kanse wa ya wa giro yela zuti kano ya e wana tumbukina faso kane yam na ita zaga mana kudeta yam ila mo hatta tiyo va yam tv wa yam da deni bali mana kudeta kano to biyo kan te parwa wa te liberté provisoire kay ti la semwa yam fo na yite bo bol fo yu ma la woto ne ne le gomna gwamla tuti be so leti salu wala yam tigante yo kaso ba yam tigante yo kaso ba mi te zili wa ya biyam ni kamti sidaka wa biya boy bugudu be yam ti tembo wa peka saba wa aketin kenan wa wuligamti hanse mi kam liberté provisoire ya sida sa fieto no père amna bona fa bameng patun yitenga patun vet ni mbuda bango ti abuda me wada yaman ketin tire a mo wangomta Denis Bali data mana kude ta sawa liti tenga mi yikin yangam boy liti terrorisme mi yikin da singa min da yang do wa ti nama mi no ti patla politique matal gwamboy ita liwa katla ita amana mo yo me hinji kin la man lu no wa wanti mi kam ti yellem bebe tit bo team hadde pin ka tempa mo donc am taxata me ya pani mali wa hamana ya yam yi mari ni yita a sul pa no me aw e na wa goma mali ren ba gine me mara buda wa yam yi ne ben yi ku bior waton mana 2015 bi 2016 wor karo ti syndicat mala ni mbuda fa yi mbe sol zugu mbara yam yi buda man be ni donc wakatum be talam ton handatam ti yi démocratie fo handatam di nam te patu fo naman lubi fo hande nama fo tikten kure fo naman buninga pelo pore ne mbuida kif ne mbuida yinga kitte fo tetsa ne buninga hambe ne fo wa fazanga kitne fa to sole net yam ha to solo sat ne ba ne mbuida men miki ti fo tikno go to ya sotir la fo tunde ba fo yik man coup d'état pa na kingzi baye parce que nous ton bord Burkina Faso wa ya Burkina billa ton bord net na wale ton tenga pela po ne ton zaton tenga soma wa sirade wa sankar hanza tenga ti to a sankar mu coup d'état de na ma wa la an gom coup d'état gwama
gomna tum ninga han tum tia soma ne Burkina Faso wa wakati ninga sana go sangalele fo menga han pa fo ni fo tia na mtende sen sidima democracy wale na ma la leti apang we pang ndewe aw ti bamara mati no mburi wa mani am no ngol dik nyam ning na ma ti am be ben kan tum ni mburi han data ne fa tum no kota menga wakati ninga patreti yelba bura pa mano masuri giro po buzure mo sagala la tun angare ti yelba mo bura le wa bale ton nyakare ya mi yete dan kin sane démocratie au pora démocratie au metala no ken la tala tunsi bola ton trempa mta kinra ti na mo indika ta aya valta vunvun ko sere le yisane Burkina Faso ka sambi gelem ti yuma ka betek fa ya ton ne be nam yelem pakke asiro abom ne vien ho ya nam yelem pakke ne mbudi julus ka pakke yel kanga ton hanke de beton zutuma bura paton saye la nit fa sekada bang nit fa paton yi nabi ya yembre tin kelba bibi tengme ya ne ba bange tere na taba ngataba la tenzek tenga drapo la ten na taba zek suguri tikate da ton ndato sai mam ndato na yi nabi yor wani idiot tenga ton manake lem na ma wa pam na ma yor ton manake mam pam na ma yikin ton zab ni tuliti namba mam pam na ma bilang zab ni yawa ay bumbu na marfa la ton temsa antigin yidi wa mam daguma ton incapacité ni ton temsa sanga ya mam to institution yiba mam le wiri gele mti sani roda sekara yar sa tirse nam baf ya tingnaba bi mo de tingnaba raton kurin pizisise bala yam dika sarninga wala yam zika ngomda yambe journaliste kiba ngo yam nan vai sa men bang yam so li mam zinyo itam na mana mécanicien do yam na wani pu yakbo ni ka fane tuma dine nyam vai dame ndatam banki baya dine tilay tir banki nama ton fa kati nanamse la banque tenga ha water zuloisi ni fa watene atanda ya contribution ton na ton zabe yis bibelema ni yeni ton temsa vuya ni mwi de ton pam lafi yi soda rulle la soda sa basa brulle tumbo ya nama za pa yisuma nama yam fan ko nama le ko ni mwida bare nyam he za na yam ko nama ya ni ti nama me ton bange tilla tindam tengnam paton din te patal soda si so da me biwa ya bana répondre tenga yelo want me tenga pourquoi so da yikin to want to me lembra bati politique o corrompe nyambi bari yam hale police so da hale politicien ba ma politique li ko menga tike so da so ya tile zuloisi alors zuloisi ni ton newa et bon ra wena yel kanga po nan posi la baraka rende nan kenga ni sonsa tole la mo hadna nganga twadanga e nan kensa ni mali sol mo la orsa na gomna rende ya politique la yira na mwendi ka hando orsa ni zuloile ni ngawa bale dangu ni gamti mali apama zuloe kanga rende yi sabab to lunna bambe sa ni transition pour la transition mais rende no ken la bundi gam to na kenga me anti wolga tata sa ni yumana sindige yumanu de ton sur la yela wa hasira la rien mais ti yam yakanga apata sa ne temsa tore ni sabla teng la yida jine ngam monti seria wo to dam da bo bale bun ngam ti pazemse ta yi sabab to brandik sibre anta sa ne mali wa hantene e mikrem ti zima sa son lora la pien sa ne akra sol mo anandik sibre anta sa ni malelen ya sule yiba seria wo la uyomo bun ngam to bana mpaka tursa kene mali wa mali mi arsia ka hambe besia wo kolwa habnan kenga me ante bolo kenya me ble woniga meti ambassadeur da mahambe ni maliwa ti ya seria wo la u mo yuling la bebe wa da mboro la metablewa able woniga meti songor bu totore ren na banda liklo songor sa ne temsa mali pana an le pa me riem ti lo pore ya taktam take no kwem na ya wo so woniga meti ken ni mali sol mo ya pan la bla tamana asemi ko goitaramba yam taras ko mahamanana ya sida tirien sulbamba ayiba tigisiga ti ya tig kan point laba abrik sibare nanta he mali dalle ya warhanda gomti luwa sulbamba panebi nyoto me ayo sulbamba bima aye la mahawa ya shoma ti point bara naram so wiliga tondo titun handa ya kiba en wulgiti afrika katar beba un jour bama
bam sir ko ton ka shed vien na masa ti ton ni sabla sam men ngoto no ton beba ya ton to tenga to damba bala bam hamar yen ninga wa yelo wen kudro ninga bam ham ton jin akra mana ton kata ya joro lo yibati ni bana kam kame vonri wen lamita yam hanna ngeya bam tare dik sibga ninga yile fa ya coup de table tumbal mali asibi ko tawa ninga ma kaba ya fana yeti fana shugo to yeti jinin dikren wa fana ni yana so sere wa fana pana sere so kamya mami sere wulo inu I came shaba inu mun african ya ab fina mara maya yeti partenaire da maya ya yana ko bam digra tum ne yana sa damali gwa ton tra digno ko la yana sa damali gwa ren so bambe yo la ninga bam to ya man ban to sa mama yida mam na be ya yin nam har mama président loke pami be kin be na to mat bum la ninga bam la yu mo tor so ya te kin la ka tile de ka tile de ye ya yama naji sire wa hantali a tiga gilla fawa tolori ma ngwe tonna ti so so ngwe tonna yi khapar sire wa bam naji man le nyora be yi beta bam portaba ti ana shonga timininga wala ton temsa taba hambe jule kan pon wa am to so ji ben la wa yete bam tara force an natantia so dala tondwa ti wala asi ko ta ha la tin un finisi khawto la sida ben an ken to intervenir be nan tuma soda sa nan to so dawa yo ngati to so da de kenge so da ban to kenge an to an zabane wa yam be gewa ma wa yam bebe yam mali asimi gota bola Warner quand on est là ayam ta khaner son ran ne fana ha sekala me no ma tin ti sino to da mingra son me yela me yimo no pera jini yele que nous réaffirmons notre soutien au Mali en tant que état souverain ton sekame nan le world Mali ta ya tin so amena an tin kingene han dak ni joda pour ya ka jowa han nan to me ti naf Mali wa ren Mali jule fa jiru no ya mi akanga ya kanga wa ba fara men to ne yaram ti al Warner han wad beno wa ti arka terrorisme la ne zabne ti ya asibi gotaramba la wana manwa ge yama jiwa yama shere wa jiwa e tun to ndi ton men ligida to bonde e ko wa nyila ala sandam han ya ne makona ni munafir men le yelati ha 2000 bola ana kenwa apa to shakawa ko on sarba yingwa ti yam jule yam jule nim buide men be jule pon wa on parli bo rumo to na ma don wa yam shere wa yin dan ka pa yam wa yam ram tin nan to nim buida kitabwa ko to ne sira yam kidan nan ka to ne wa han wan to pa yam ya syndicat ti yam han nan gome kiti ya nam gwam men pour men ben bala yam an je wala plan be ben wa yam nan ji yam ti wala frontière dama paraba ko to ne sira na diaguya yam kaya mo bi gele to ben kien ben Uganda pour les gendarmerie yi shokanga param kan keria problème Mali mi pusho kaya problème faut que tu terroriste moi par frontière d'amba tu venais de tomber beneti faut même par frontière ni Mali donc faut même président le rock faut jouer nediagu bene sora kan teri sora so dan terroriste am param wa ya nan kan yena yam julera wa yena yam ba président rock julera ti ton pam den wa hay kele gil fa yam ge conseil de sécurité wa na vota oniwa Chine Russie ya shon Mali Afrique bébé ni représentant la batabo Ghana Kenya ne Gabon abela mtu wata tema gifana taba ati sidra sibra ninga siria wa handike nanta maliwa dan abu da me ndaton ko asibi gweta da tonda tam to bange tiba asibi gweta hanki run kanga wala asibi gweta kum wala asoba menga havito to da ninga banka ba nan ko bare transition sa hade abnya mariya ka yumanu ida tam to nyedere politicien yuri gi fon to brigiba la Mamoudou Sawaro ya siti abiyela mti sibra ganga me la tradition ha wonen digede yumanu aya mandawe ren agwetara me yella ba me pasumi ninga yella galase mtakaram ti fo yam hayak yam etembe wa demokrasi opoya ya siti demokrasi watara wa mbunti ale galdam la bolamba la mawaya yam bayam hakin kin sul pour tir tikinu yetiam sakam ti woto no to yam nan tun demokrasi yam nan tun bahira na la ban kuriyam yam wan tiknu memle wan tiknu go san kent sidia wana atesra mala yumo wa dit ko kur mali yamba wa la lu na ya mali wata la bumwe 2012 no na yumo yum pige mali mbe peta pon
ya bola fara makawa man bene tu fazu ko men kam men wa son men ti la men yoto e mari ka pipi coup d'état ay asan wo man coup d'état bene wo telu men yingwe tu ateten lu mi ta atete rezimi ngeten te telu ma kier gawo te pas compte sur la boule à te zabra tout un loup ti yeso lo wata ibeka wa to mana boy ba mi ziben gum to man élection ya pas élection pour la yon ki wala si c'est ki wa tout le man yoko mana Somalia si c'est wa tout le man wa yoko wa ya abti mana wala ida kampai we la yitu cingti man to yoko balu me ti man le ma sakay ti bam sakame bana ti mana wa bon ti voter ya mali ma wana ton yiki cingti ki photo pour mali tem sang wana mbelu na to hayr fo yikin cingti ki man guvur gwa ba fo panan kenge no sérieux on de sirata bam de sirata ngisame mali la woto no wa inna mana wana bamana wa mana proposition bana wa mana proposition ya boy man ti bam nyaka do to ni bam nyaka de bida yene si wala men rikane ya we ini afrika la jengti mana aseka gana wa yomo gana na yomo ligide yam kengir ben tirman seka avon la we bam yi pipili jengti man yo yibe o man yo zabre ndikan degalo la lulu obtient sibra ni gwen dikan sibra ya malien malava sibra kamalien malava sibra bunni ngente man mali yibe o zawata be Burkina Faso kane tuli man wa sing mali wa tonda sem tanan pa be wa akayi mali king Nigeria yi Nigeria wa Burkina Faso kane yama mi yem bam mali ma bam palita ligidi avoir da mana ma fa parenti parami yama nan tare ligidi an tare bur fa zanga yi kinda tan zaman tuli man katun to kengati parfa zanga donc obiram te tuli ma tuli tenga ma hawa yam la kalita wakilla ba warner bi bo he wa be no ita ligila nan dera han man ndi temba tarea imna limana wana tom tanti sero anti nti tumzininga ya wa pandik mali ingili nkenti ning taso so sanuwe la mali me han lui ti mali me tulera so mali me lera bioka o banki sur do fanal lui la mna pa buning me ya watun da zikala goma ton afrika ton han be balati ya ton nanam sona ma yilim paka na sam ne gomti foto wala bonama ya ton na yilim ba ton nanam sa hanziwa bam hanzini ta yibe fa ya bam na mara wanti bam na ma yikanken parce ya coup de tala ma yikman sur les do fo zanga to nanam han lubdi tourisme pour ya ri wane yil ba fa zanga yama tilikinge ya bam timan buning bam takson ko mengi bam patan ko ne ba yimri ngwe aw masuru juro len nan kwanya me sote kwanya takson kene si wala ninga sande kanta amali wa la kire mi ngunga matiren na etiere ti na mwende kaman sani mali a be transition pour len si bara ham pays zoro atwen wa ne kire ba yame tabtu na man lubi yam takaso bon ene amti zule lintal mali yo anta ton me kawa il fa vous ya yelianga ya tulit no wane mali me zulu isa kabumba tue la serio pipi na kenda pazem simali we pipi na kenda coup d'état onda mana haine démocratie wana kenda pour et pré asemi ko eta mana pipi coup d'état wa serio la to mo la pipi de l'assemblée c'est de constitution pour moi tiens les nama les nama ni voie légale démocratie on a kende buru aw dipam gidsi de gids fombene pe l'assemblée wa digue nama to yaw de ning gouvernement bon de transition ti 3 ans c'est donc quand on y a na uzu mani ti bam makko manko azimi ko tayele sai boto e ti bam tal ti woto ti bam ko ngontiri ke sura wani anda be lettre bandawo sura wani na ti bam le non premier ministre tay sura to pora kakate haya ta ali clement deuxième coup d'état kan zuguman coup d'état yimen riye masa kawdoni yele tin dira premier ministre mais lebiya soda lebiya civil lebiya kema premier ministre lebiya civil pinde premier ministre ndaria nama ra kweme premier ministre soda masa nama lebiya soda la nama premier ministre civil c'est des wazine meti yela tirinke ti bam pato ko nyak zulu ise sino démocratie on a kende pour yam sans sakinke atala na kende yam tudi ba don gom madi la sanction na mba fa panti ki yinwe bumbe sarta porte bam fa sien digele wala banda yume sanction Côte d'Ivoire yel kanga zugo wala sanction kan da sanction Mali ali asanugo yel kanga zugo
akabu mutiliki ngwe la masa contexte ramba payemri runa mali vuye ninga ton mi vuyika te mi bum ninga be point la transition me yumanu ob émissaire da may waka mamim te ba pa proposition la pakili ka ton tianga ram patin la kambas malier lam ta adam te waka wa obiran te brata yumanu to brengi yisam te gilinga comprendre nam safa la ton tianga taw dam yelba me item pa ma yumanu la transition pour ton en proposition yumanu zinzang on a rejeté la me kengi ni ba 18 mois kiupita la yobe yam san king botoni sida hanten ko yamba we gar kan po yam demande de me aho kelwa yumde jam demande prolongation yam dem ba ma yuma nu to bete peuple malien zine assisa la ba mi tabrata yuma nu samba yuma nu bamba ten manie to bi ngen gana ti gana na ba yel gana manda ye ne ba voti ya yumna nase tamba ten ko transa yuma nu ye pand militaire da ni politique mais dini am ninga bilfu ton to me ba na ningi na bilfu pe c'est dio me ba konni malier bare ya ne biga luna mali hanta toro ya tile c'est dio ni mbuide fa pam toro ma woto me ma mim mali de meng aza mi ko ta yela me ayela discours pour kinye ni kedembe dialogue pour la mali me to wanda man zabale ma mim ti ni bondo temning ba man tira me son Algérie William Tina qui est média sur poids l'Algérie est la main Tina demande yuma yibu mali demande yuma yi qui ou pila ana pisila naze ou bien qui ou pita la yobe tibam ton qui est média son son peut ton en transition la mali n'a pas mais bare c'est des mana pere yanda yenti mari le mana demande le wuli tira de muninga to ton kane c'est dans sanction mali wotoni ya sanction Afrique fa gilli ren wakata ban kotona asem balala hanke ne mali la wini gamti ketam be sani yeso poa la kawa me twenle wa pa mataba ni ka fa le ko ta kaso kin sani ye kan po nan posi fa gil baraka wakata ban kotona ren asem bala nan tiram ti amara gomna ren yuri ama suru giro sulen ngap so bonti impress ka o yuri ngle gome sul kan me na sarande ya mouvement plus de ne sera comme avant et nande ka baraka po ma anta sa ne mamuru sawara go be kibakita et datin rame aptuma no ya optima FM baraka mamudu sawaro nanti basa ne mahamana na bam songora tuni kibawo biso na sarende bone ko ti chroniqueur media monsieur nana pour baraka mona kon ren dima hawata tele pam tabni kibaya tabo ren viennement ya la yama yebo ya na tonre en sonsé en Burkina Faso me ba pora pa ki la songo zugu mona kon ni ndale